He has some powers. Itu begitu berkuasa roh jahat dalamnya. Some powers. Begitu berkuasa roh jahat. Keluar. Demons! Iblis keluar. I'm the seven case from the Lucifer. Aku adalah 7 raja dari Lucifer. The seven of the Lucifer. Saya adalah 7 raja dari Lucifer. I know you. Aku tahu kau. I know you. You know me? Yeah. I'm angry to you. Saya marah kepadamu. You come here to do what? Yeah. What's your mission here? Destroyer. I'm destroyer. Saya adalah penghancur. I'm destroyer the human. Saya adalah penghancur umat manusia. You want to fight me? Kau mau menantang saya? Yes! 7 case! Okay, this mob boy will fight you. Come on, come here. Ayo, Come. ayo. In the name of Jesus Christ. Dalam nama Yesus, tonjok. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. So can you see Saudara lihat itu? his own son? Dia adalah in the anaknya. name of Dalam Jesus. nama Tuhan. Dia. So come on, come. You are free. Kau bebas. Bebas. Bapak kenapa? What happened to my father? Bapak kenapa? What happened to my father? Okay, father, tell your son what happened to you. Who Ayo. are you? That nonsense. Come on. Lead the body. Tinggalkan, tinggalkan. Lead the body. Tinggalkan tubuhnya. You want to fight me too? Kau juga ingin melawan saya? Huh? Ya. I hate you. Saya benci engkau. You say? I hate you. This legion. Itu adalah legion.
Ayo anaknya di mana tuh anaknya? Puji Tuhan. Dia bebas. She's free. Stand up. Stand up. Berdiri, berdiri. Give me. Stand up. Stand up. Berdiri, 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 berdiri. I'm the king. I'm the king. I'm the king. Wah, I'm the king. Okay, sorry. You are free. Congratulations. Thank you. Huh? Huh? Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. I'm done. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Mari berdiri saudaraku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji. Sebentar saudara, kita berdoa supaya saudara pulang dengan selamat serta sukacita. Jangan tinggalkan tempat ini sebelum berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji. Sebentar saudara, kita berdoa supaya saudara pulang dengan selamat serta sukacita. Jangan tinggalkan tempat ini sebelum berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Saya perkenalkan diri saya. I introduce myself. Nama saya Fikri Samosir. My name is Fitri Samusir. Saya berasal dari Sumatera Utara, I come from North Sumatra Indonesia. in Indonesia. Ini istri saya. This is my wife Ini anak-anak saya. and my two children. 2 boy, 1 girl. I have 2 boys and 1 girl. Ya. Saya mau menceritakan peristiwa itu I just tell a little bit about what happened that night, tanggal 28 September. the 28th of September, Waktu saya datang ke KKR when I itu, went to the crusade. saya mendapatkan jamahan Tuhan I was touched by God ketika hambanya Prophet TB Joshua when the prophet TB Joshua menumpangkan tangan di atas kepala saya. put his hand on my head. Saya tidak tahu apa-apa. I didn't know what happened after that. Tiba-tiba
tubuh saya terlempar Suddenly, my body was thrown backwards karena saya mengetahui ada 7 roh di dalam diri saya. and I knew that there were 7 spirits in me. Salah satunya adalah Beelzebul. One of them was called Beelzebub, Dia begitu marah terhadap hambanya, and I felt there's just this hatred and anger towards the Prophet. servant of God, kepada Prophet TB Joshua. towards Prophet TB Joshua. Dia sangat benci, He hated him so much, dia sangat marah so angry, dan ingin menyerang dia. and wanted to attack him. Tetapi karena kuasa Tuhan But because of the power of God, di dalam diri Prophet TB Joshua, the power of God in TB Joshua, roh itu tidak ada apa-apanya, the spirit that was in me had no power. tidak ada kuasanya, There's no power. sehingga tubuh saya pada saat itu My body at that time, terlempar it was just thrown backwards berulang kali, several times, seperti yang disaksikan tadi. like you could see on the video. Dan saat itu juga And at the same time, 7 roh itu those 7 spirits sudah keluar had to leave my body, dan saya sudah bebas and now I'm free karena kuasa Tuhan, because of the power of God, karena Tuhan mengasihi saya. because God loves me. Dia tidak membiarkan saya. He didn't abandon me. 7 roh itu mengikat saya, He didn't allow those 7 spirits to bind me. dan saya berterima kasih pada Tuhan And I thank the Lord yang telah mengasihi saya, who loves me so much melepaskan saya, and who just has blessed me. dan juga saya berterima kasih kepada hambanya Also Prophet like- TB Joshua To thank his servant, the prophet TB Joshua, yang dipakai Tuhan who was used by the Lord untuk pelayanannya. for a ministry like that. Saya mengucap syukur, Thank God. dan karena saya bersama istri dan anak saya, Because myself, my wife, my children, saya bisa bahagia, I can be so happy penuh damai sejahtera and have such peace, dari sebelum-sebelumnya and nothing like I've ever experienced before. yang belum pernah saya rasakan. I've never experienced it before. Suatu kelepasan A freedom yang diberikan oleh Tuhan Yesus that's been given Kristus. by the Lord Jesus Christ. Saat ini juga And even right now, saya cukup bahagia di malam ini. I have such joy in my heart tonight. Saya bisa bersaksi, I can stand up here and give testimony. dan saya punya misi And I have a mission, a plan, a vision. untuk melayani sepenuhnya I want to serve God full time kepada Tuhan yang mengasihi saya. because God loves me so much. Saya akan terus bersaksi I'm going to continue to give my testimony begitu Tuhan mengasihi saya, how much God loves me dan saya mengasihi Dia, and how much I love Him. sangat mengasihi Dia, I love Him so much karena urapannya because of His yang anointing mengalir dalam diri saya. that just flows through me. Dan malam ini, And tonight, terima kasih Tuhan, thank you so much to the Lord. terima kasih. Thank you so much. Dan saya tidak akan lagi And I have no berbuat dosa more, I'm not going to sin any longer karena perbuatan saya because all of the things I've done yang lalu, in the past, ketika saya kecewa, when I was ketika disappointed, saya marah, when I was angry, ketika saya benci sama orang, when I hated people, kepada famili saya, my family, pada abang saya, to my brother kepada saudara perempuan saya, and my sister, kepada adik laki-laki saya, my younger brother, kepada semua orang. all those people. Tapi Tuhan membebaskan saya. But the Lord set me free from that hatred. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih. Thank you. Inilah kesaksian saya. This is my testimony. Doakan saya Please pray for me. untuk keluarga saya Pray for my family supaya selalu dekat dan berhubungan intim dengan so Tuhan. that we'll always be close and intimate with God.
Terima kasih Tuhan. Thank you. Terima kasih. Thank you. Thank you, Lord, you are holy, holy Lord, and forever you are God, and forever you are God. Thank you, Lord, you are holy, holy Lord, and forever you are God. Selamat datang dalam acara KKR Indonesia bersama Nabi TB Joshua di Jakarta, Indonesia. Seperti yang Alkitab katakan bahwa untuk mengetahui kuasa Tuhan, kita harus mengalaminya. Sekarang tolong Ibu sebutkan nama, umur, dan negara dari mana Anda berasal. Nama saya Elizabeth, umur saya 52 tahun, saya dari Jakarta, Indonesia. Her name is Elizabeth. She is 52 years old and she is from Indonesia. We saw you in the prayer line tonight, and we saw Prophet TB Joshua come towards you. Tell us what happened when you were in the prayer line. Dan tadi kami melihat Anda berada dalam urutan doa. Bisa Ibu ceritakan tadi apa yang terjadi saat Nabi TB Joshua menjamah Ibu? Oke. Pada awalnya saya itu berdoa untuk anak saya, karena anak saya dikatakan mengidap autis. Tetapi waktu saya melihat hamba Tuhan, pada awalnya saya tidak merasakan apa-apa. Tapi waktu dia jamah, itu seperti sesuatu yang panas yang menimpa kepala saya. At first, I was praying for my autistic child, but when I saw the man of God, I felt like there is heat inside my heart. Ada rasa panas dalam diri saya dan merupakan suatu perlawanan. Rasanya saya mau memukul hamba Tuhan itu, dan saya sangat membenci hamba Tuhan itu. There was war inside my heart, and I felt like I hated the man of God. You want to fight me too? Kau juga ingin melawan saya? Yes. Huh? Ya. I hate you. Dan membuat lutut saya gemetar dan saya jatuh berlutut. I felt like there was something cold inside. There was something cold touched me when the man of God prayed for me, and that made me fall down on the floor. Ya itu benar. Setelah saya terjatuh, saya merasakan sesuatu yang berat itu yang selama ini menekan di dalam dada saya itu terangkat keluar, dan saya merasakan saya bebas. Yes, that's right. And I felt like when I fell down, I felt like there was something heavy inside my heart was freed. Benar apa yang saya katakan tadi, tapi setelah dia doakan, dia mengatakan bahwa roh jahat itu sudah pergi dari diri saya. And after he prayed for me, he said to me that the evil inside my heart was gone now. Dia bebas. She's free. After the prayer of Prophet TB Joshua, how are you feeling in your body now? Setelah didoakan oleh Nabi TB Joshua, bagaimana yang Ibu rasakan di hati Ibu sekarang? Sekarang rasanya saya itu merasa bebas karena sesuatu yang bertahun-tahun menimpa di dada saya ini rasanya terlepas gitu. Now she feels very free because the burden inside her heart is now freed. Okay, and after the prayer of Prophet TB Joshua, how are you feeling now? Dan setelah didoakan oleh Nabi TB Joshua, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ya, saya rasanya mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan kemerdekaan yang luar biasa yang belum pernah saya alami. She feels like she has something wonderful and she has liberty now. Amen. We thank God for what He's done in your life, and we want to ask you, now that Jesus Christ has delivered you and set you free through His anointed servant, Prophet TB Joshua, what is your promise to God? Amin. Kami juga percaya bahwa Tuhan telah membebaskan Anda, dan sekarang setelah Anda dilepaskan dari semuanya itu, apa janji Anda buat Tuhan? Janji saya akan lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan saya akan melayani pekerjaan Tuhan. Amen. Her promise is she will be faithful more and more, and she will serve the Lord. Amen. Amen. We pray with you that God will give you that grace
to stay close to Jesus in Jesus' name. Amin. Kami berdoa buat Ibu supaya Ibu bisa terus lebih dekat lagi pada Tuhan. Amin. Amen. We believe you have been inspired by the clip you have just watched. Click here to subscribe to witness more of God's power at work in our generation today and stay up to date with the latest prophecies, deliverances, sermons and testimonies from the Synagogue Church of All Nations. Emmanuel TV, changing lives, changing nations, and changing the world.